जो है ना इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, शायद मेरे ध्यान नहीं रहा। तो मेरा दोस्त जो है वो अपने जो वेडिंग ड्रेस में आया है, सूट में वगैरह, मुझे पिक करने के लिए। उसका रीज़न ये है कि उसकी शादी आज नहीं है, पर लेकिन क्या है ना, उसकी जो ब्राइड साइड है, जो दुल्हन की साइड वालों ने भी वेडिंग होता है, तो इसलिए फिर वो उसका जस्ट वहाँ पार्टी वगैरह थी, जो पार्टी जस्ट ख़त्म हुई वहाँ से, वो पार्टी ख़त्म होते ही वो सीधा हमें लेना आ गया था। तो इसलिए आपने कल की वीडियो में देखा होगा कि वो सूट में आया था। तो वो चाहते थे कि हम भी ज्वाइन करें इस पार्टी को। वो थोड़ा हाई स्टैंडर्ड थी, क्योंकि शायद उस दुल्हन साइड वाला थोड़ा पैसे वाले थे, तो उनकी काफ़ी उस टाइप की सेरेमनी थी, जैसे आपने मूवीज़ में देखी है। मतलब जैसे कि ग्रूम जो है, दूल्हा जो है, वो स्टेज पे वेट करता है, फिर उसका जो दुल्हन का पापा है वो उसको पकड़ के लेके आता है वहाँ पे, और लड़की जो है अपने वाइट गाउन में आती है। तो उनका ऐसी हाई लेवल, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे सेरेमनी थी। सेरेमनी बोलते क्या बोलते पता नहीं मुझे। तो होटल में थी, कोई बड़े होटल में, और हम थोड़ा सा लेट थे, हम ज्वाइन नहीं कर पाए। आपने कहा हम आपको भी दिखाते ज़रूर। तो बस तो यही रीज़न है कि वो सूट में आया था कल की वीडियो में हमें पिक करने के लिए हमें। तो पर शादी उसकी इस सारी वीडियो में होगी। मतलब इस वीडियो में क्या, इस वीडियो में जो हम शुरुआत कर रहे हैं उसके नेक्स्ट डे हुई थी। मतलब हमें जो पिक करने आया था वो 2 अगस्त को आया था, और जो शादी है उसकी 3 अगस्त को हुई थी ओरिजिनली, मतलब ऑफिशियली शादी। तो क्या बोलना था यार? हाँ, तो हम दोस्त के घर पर आ गए हैं। ऐसा लग रहा है हम रामनगर आ गए एकदम। सीमेंट वाला घर है एकदम, कुछ खास पंखा चल रहा है ऊपर, AC चल रहा है कुछ, और बिल्कुल इंडियंस लग रहा है, कुछ खास अलग लग नहीं रहा है। और मेरी कल चोट लग गई थी काम के टाइम पे। और ये हमारी कैसा लगा आपको? कैसा लगा आपको वियतनाम? इतना बड़ा कभी नहीं। किस बात की वजह से? Không tìm gần đây cũng được nhá. गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है, सुबह के 6 बज रहे, और हम जरा बाहर आए हैं अपनी बेटी को घुमाने के लिए। तो यहाँ का ऐसा है, बिट्टू का घर का टेंट लगा आगे से। कल यहाँ थोड़ा पार्टी थी, और अभी हम थोड़ा सा बाहर देखने आए हैं कि कैसा है। और ये काफ़ी हिंदी जैसा ही है, और आपको झूठ ना लगे तो इंग्लिश वियतनामी है ना। थोंग क्या लिखा है? टॉक टॉक जो भी लिखा होगा पता नहीं। तो ऐसा है, यहाँ से स्कूटी घूम रही है, कुत्ते भौंक रहे थे बहुत तेज़, में डर गया, मैं वापस आ गया वहाँ से। तो ज़्यादा भी यहाँ से ऐसे दिख रहा है बेटू के घर के पास। ये बेटू का कुत्ता है, तो किसका कुत्ता है? छोटा सा पित्ती सा, और हमारी वाइफ उससे डर रही है। शादी में डालते तैयार हो चुके हैं। अभी हम लोग को खाना खाने जाना है पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे बारात जाती है, बारात हुई फिर वो। हाँ, और तैयार हो चुके हैं। तो गाइस अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, मुझे शर्म भी आ रही है।
तुम आगे आगे चलना। हाँ? अभी हमारे यहाँ पे खाना आ गया है, लेकिन हम इसमें से कुछ भी नहीं खाते हैं क्योंकि यहाँ पे सब नॉन वेजिटेरियन खाना है और हम लोग वेजिटेरियन है, तो हमने सिर्फ ये जूस पिया है, तो अभी यही पी रहे हैं। ये भी पूरा ख़त्म नहीं हो पा रहा है, मुझे यहाँ का टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है कि अभी हम जस्ट जापान से आए हैं, तो इसलिए मेरे में कुछ भी खाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। अगर हम इंडिया से आए होते तो शायद मैं यहाँ पे चीज़ें खा भी लेती, क्योंकि थोड़ा जापान में बहुत ज़्यादा ही अलग दुनिया चलती है, इसलिए तो हमारे लिए ये वाला कोरियन नूडल्स मंगाए थे, हमने ये खा लिया है। ये खा लिया है। मेरा भी कुछ खाने का मन ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो अभी हम लोग हॉल से निकल करके अब दोबारा से घर जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि दुल्हन को लेने जाना होता है, फिर उसके बाद जो भी होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फिर अभी हम लोग फ़िलहाल घर जा रहे हैं क्योंकि आराध्या को दूध भी पीना होगा, तो फिर वो ज़्यादा देर तक रह नहीं पाती दूध के बिना। एक तो उसका खाना वाना भी नहीं है यहाँ पे, कुछ हमें ही कुछ ढंग का खाना नहीं होगा, तो उसका क्या ही होगा। बाकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर वगैरह हो रहा था, तो इसलिए मैं ज़्यादा क्लिप्स ले नहीं पाई। लेकिन अभी जहाँ हम गए थे वहाँ सिर्फ खाने वाने का था, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स ली है, मैं अब वहाँ पे डालूँगी मतलब व्लॉग में, तो आप लोग देखो, एंजॉय करो। तो हमने ये जो गिफ्ट लिया था, जिसने मिनी व्लॉग देखा होगा उसे पता होगा, इसके अंदर कप सेट है, तो ये हमने उनके लिए लिया था। हम यहाँ पर एनवलप के अंदर 5000 जापानीज़ येन डाल रहे हैं, इंडिया के 2,500 से 3,000 रुपये के अराउंड होता है, ये गरीब है। तो इसके अंदर, और ये गिफ्ट है, इसके अंदर रख दिया है। तुम इसके अंदर रख रहे हो? और फिलहाल मैंने भी चेंज कर लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चेंज कर लेती हूँ। साड़ी नहीं झेली जा रही है, तो अब हमें थोड़ी देर बाद घूमने लेने के जाना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शादी के लिए, और मतलब दुल्हन को यहाँ पे लेके जाना होता है, और फिर यहाँ पे आएगी दुल्हन घर पे, और उसके बाद जो होगा मैं आगे दिखाऊंगी। तो हम लोग को क्या था, बस में जाना था, बस करी हुई थी उन्होंने, तो यहाँ पे सबको लेके नहीं जाते हैं, बस जो फैमिली के जो घर में होते हैं मेम्बर्स उनको, और हम तो गेस्ट थे इसलिए हमें भी लेकर जा रहे थे। तो जो दूल्हा और दुल्हन है वो मर्सिडीज़ में आएंगे घर पे वापस, मतलब गया है दूल्हा मर्सिडीज़ लेके, और बाकी लोग ने बस करी थी, तो जो बस करी थी वो हमसे मिस हो गई, तो इसलिए अब हमारे लिए उन्होंने कैब करी है। तो अभी हम लोग कैब से जा रहे हैं वहाँ पे, पता भी नहीं है हमें कि कितना दूर है, कहाँ पर है। हम इनसे पूछ भी नहीं सकते कि ये क्या है, क्योंकि हमें लैंग्वेज नहीं आती, हमें इंग्लिश भी नहीं आती है, और हमें वियतनामी नहीं आती है, और इन्हें जापानी भी नहीं आती है। वैसे यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो थे वो हमसे जापानीज़ में बात करते थे, मतलब काफ़ी सारे तो नहीं, एक मेरे हस्बैंड को मिले थे, है ना, और एक जो मुझे मिली थी एक आंटी, तो जो हम यहाँ पे ऐसे रहते थे जो हमसे जापानी में बात कर रही थी। बाकी यहाँ के लोग को इंग्लिश नहीं आती है, एक दो लोग मिले जो कि
कुछ फसाई लोग हैं जिनको देख के हमें शर्म आ रही है, हम सबसे लास्ट में आए क्योंकि हाँ तो चलो Quân book xe taxi. Dạ đúng rồi. यहाँ पर सब बैठे हैं और अंदर रन के बच्चों जा रहा है अपनी मर्सिडीज बेंज में। पिक कर लिया और हम थोड़ा सा लेट भी पहुंचे थे और अब हम जा रहे हैं दोबारा से बस में ही। फिर बस करी थी इन लोगों ने, तो अब हम दुल्हन और दूल्हा जा चुके हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं घर पर जहाँ पर हम आए हैं और अभी हमें दूल्हा दुल्हन अंदर जा रहे हैं। एंट्री होएगी अब अभी, सॉरी एंट्री होएगी अभी। दूल्हा दुल्हन का फोटोशूट हो रहा है और उनकी गाड़ी तो अभी यहाँ पे लड़की वाले आ गए हैं, ये सारे लड़की वाले हैं। Quý vị thân mến, và lúc này đây chúng ta hãy cùng hướng ánh nhìn trở về sân khấu và cùng dành cho đôi bạn trẻ của chúng tôi trên ôn chuyển sân khấu ngày hôm nay mắt toàn thể quý vị quan khách của đôi bên gia đình. Và lúc này chính thức quý vị sẽ cùng dành cho cô dâu và chú rể một lần nữa những tràng tay thật nồng nhiệt để thay lời. Hãy cùng với chú rể Đức Việt và cô dâu Hoàng Chi nhiệt hơn nữa được không ạ? Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và lúc này đây ban tổ chức chúng tôi cũng xin được trân trọng và kính mời hai bác đại diện của hai bên gia đình sẽ cùng tiến bước trở ra hôn chuyển sân khấu để hiện diện ra mắt toàn thể quý vị. Và cũng như để chuẩn bị cho chương trình của lễ thành hôn ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời vị đại diện cho gia đình nhà trai, bác sẽ đứng cạnh bên chú rể Đức Việt. Vị đại diện cho gia đình nhà gái, bác sẽ đứng cạnh bên cô dâu Hoàng Chi. Xin được trân trọng kính mời hai bác ạ. Xin được trân trọng và kính mời vị đại diện cho bên gia đình. Và niềm vui để bắt đầu đây cũng đang gặp quý vị trong những dịp lễ của đôi bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa xin được làm cho đôi bên gia đình được đỡ lời của chú rể Đức Việt và cô dâu Hoàng Chi xin được gửi đến tất cả các bạn. Để quý vị đến cả đúng là rồi ai thì cũng phải đi về bên ấy. Cô dâu hiền với tất cả tấm lòng son. Trước khi đi thì cha mẹ dặn dò tỏ tường, chữ chung chữ hiếu thì còn phải ven đường mà lo toan. Và để liên tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lời phát biểu trao dâu của bác đại diện con nhà gái tại ôn trường sân khấu. Xin được trân trọng kính mời. Chúng ta đều tăng lại đến bây giờ thì bác cũng phải nói như nào, có sai chuyện chúng ta phải làm.
của đôi bạn trẻ cùng đôi bên chính quyền địa phương. Và ngày hôm nay trung tâm tổ chức kiện tình với Thành Oanh rất vinh dự khi được có mặt tại đây được tổ chức buổi lễ thành hôn dành cho đôi bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trong giây phút này chúng ta hãy cùng hướng ánh nhìn trở về sân khấu để cùng chứng kiến phút giây thật đặc biệt của chú rể Tước Việt và có điểm đầu cũng như có điểm cuối. Minh chứng tình cảm, tình yêu và hạnh phúc của đôi bạn trẻ không bao giờ có hồi kết. Và lúc này thì bố mẹ sẽ cùng lán xuống sân khấu một chút để tránh thời tiết nóng nực ngày hôm nay và dành một khoảng thời gian thật tuyệt vời cho cô dâu và chú rể trong giây phút đặc biệt này. Và quý vị hãy cùng nổ một tràng tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và bây giờ thì chú rể Tước Việt đã được cô dâu Hoàng Chi chắp một vòng nhẫn cưới vào ngón tay áo út lên mạch máu gần con tim, như để khẳng định với toàn thể quý vị rằng từ bây giờ về sau chú rể yêu và đón chiếc sáo cắt bánh được chuẩn bị ở phía trên bàn, đặt một cách thật ngọt ngào trên chiếc bánh tình yêu ngày hôm nay để minh chứng cho tình cảm, tình yêu và hạnh phúc sẽ luôn chia ngọt sẻ bùi, nhường nhịn lẫn nhau để sống với nhau đến 100 năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê, 100 năm hạnh phúc. Và hôn trường lúc này đây rất cần một tràng pháo tay của toàn thể quý vị để cùng hâm nóng bầu không khí trong buổi lễ thành hôn. Xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và bây giờ thì chú rể sẽ cùng đón chai champagne đầu tiên ngày hôm nay đến với nghi thức rót rượu. Xin được trân trọng kính mời. Góc 45 độ. Cô dâu đứng lui lại phía sau một chút để tránh rượu có thể bắn ngược trở lại vào váy của mình. Chú rể nhớ ạ, chai rượu luôn luôn trách một góc 45 độ hướng ra phía cổng hoa hôn trường sân khấu. Cùng dùng lực bàn tay của mình đẩy nhẹ và chúng ta sẽ có một tiếng nổ hạnh phúc được vang lên. Và bây giờ hai bạn sẽ cùng chung tay rót lên thắp ly hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời. Cô dâu để tạm bó hoa xuống phía dưới bàn đây ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, bây giờ chính là giây phút mà sữa thì phải đổ vào trà. Cái gì đổ trước để rồi cũng hòa vào nhau, để cho lúc này cô dâu chú rể bên nhau 100 năm hạnh phúc thì bạc đầu sang long. Còn nước tràng tay chúc mừng của toàn thể quý vị thì đang ở đâu ạ? Lớn lên một xíu nữa, đẹp nhất, trang trọng nhất. Kính mời quý vị ra cho các bác sẽ cùng di chuyển trở lại sân khấu để cùng đón những ly rượu của hai con dâng tặng để cảm tạ công sinh thành dưỡng dục. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin mời 5 chiếc ly được đợi ở phía hàng dọc đây ạ, trải dài. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đúng là biết chọn đời bên em. Và lúc này đây, đúng là đồng lòng, đồng vợ đồng lòng thì tát biển đông cống cạn. Và lúc này cô dâu và chú rể đang cùng rót những ly rượu hồng để dẫn. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đúng là cho đến cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân nở ra xanh biếc. Đôi chúng mình thề sẽ trọn khép bên nhau để cho anh về cuốc đất trồng rau, còn em vui sới vườn rau mình trồng. Kể từ đây hai đứa mình chính thức lên vợ thành chồng. Và hai bạn đứng lui xuống phía dưới ạ. Vâng, lui xuống phía dưới và choàng hai ly rượu vào nhau ạ. Rượu của chú rể đâu ạ? Hai bạn quay đối diện vào nhau một góc 37 độ 5 đi ạ. Vâng, xin mời. Chúc mừng hạnh phúc. Lúc đấy đôi bên gia đình sẽ cùng cung ly để kết tình Tước Việt và cô dâu Hoàng Chi chúc tình cảm trong sao của hai bên gia đình ngày càng một gắn kết bền chặt và chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc với tờ bảng sang long. Cô dâu có nhớ là hai bạn hôn nhau nhiều như thế rồi thì trong lúc hôn ai là người chủ động không ạ? Chồng em là người chủ động. Vậy thì tôi xin hỏi chú rể Tước Việt có một cái tên rất giống MC của chương trình ngày hôm nay. Tôi xin hỏi chú rể là chú rể hôn cô dâu nhiều như thế rồi, có nhớ là đã được hôn cô dâu lúc ấy cảm thấy nó có ngon không ạ? Cũng không cảm thấy thế nào là ngon hay không đúng không ạ? Thế chú rể có hiểu thế nào là hôn không mà hôn nhiều thế ạ? Không, mà phải thử lại. Vâng ạ, phải thử lại biết ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, hãy cùng trở về sân khấu với sau. Chúng ta hãy cùng đếm từ 1 đến 3 để cùng chứng kiến hôn đẹp nhất với các bộ ngày hôm nay ạ. Và trước khi hôn thì xin được lưu ý các bạn nhỏ đứng gần sân khấu quay hết mặt ra phía cầu hoa hôn sân khấu. 2, 3, xin mời một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị đi ạ. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến và hân hoan hạnh phúc trong ngày vui 100 năm của cô dâu và chú rể. Thì lúc này đây ban tổ chức chúng tôi xin được công bố một bất ngờ dành cho chú rể Tước Việt và cô dâu Hoàng Chi. Và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng và kính mời công bố bất ngờ đó chính là món quà đầu tiên ngày hôm. Và tiếp tục chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng và kính mời bố mẹ thân sinh của chú rể Tước Việt sẽ cùng một lần nữa trở lại sân khấu để trao món quà cho anh.
Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, cũng là ngày vui pháo nổ vang trời. Hôm nay bố mẹ chúc cho hai đứa cả một đời vàng son. Chúc quà nhỏ tấm lòng son bố mẹ tặng cho mà để nuôi con sau này. Nếu sinh một gái một trai để nuôi dạy con lớn thành tài nha con. Lúc này tình cô dâu Hoàng Chi cũng đang thì thầm nói với mẹ chồng của mình rằng: mẹ ơi, con và chồng con ngày hôm nay cảm ơn tình cảm mà bố mẹ đã dành tặng cho hai vợ chồng chúng con. Chúng con cảm ơn bố mẹ và chúng con yêu bố mẹ của chúng con rất nhiều. Và xin mời hai mẹ con lúc này dành cho nhau một cái ôm đi ạ, để tình cảm của mẹ chồng nàng dâu lên cả một gắn kết bền chặt. Vâng ạ, cô dâu mẹ quay ra ôm nhau cái đi ạ. Vâng, một tràng tay thật lớn của toàn thể quý vị đang ở đâu ạ? Ở đấy xin bao gì ạ? तो अभी जस्ट शादी खत्म हो चुकी है। शादी इनके वहाँ ऐसी मतलब हाँ खत्म हो गई ना, हाँ ख़त्म हो चुकी है। हमें लगा कि शायद लड़की के वहाँ शादी हो गई होगी, लेकिन नहीं, इनके वहाँ ऐसा होता है कि दूल्हा पहले दुल्हन को लेने जाता है और फिर दुल्हन और उनके घर वाले जो रिश्तेदार होते हैं मेन जैसे चाचा ताऊ या फिर ऐसे मामा मामी, बस इतने लोग आते हैं। और उसके बाद फिर दूल्हा के वहाँ पे होती है शादी, रिंग एक्सचेंज करना वगैरह, केक कटना, ये सब कुछ। तो अभी शादी ख़त्म हो चुकी है। अब शायद शाम को खाना वाना होगा, पार्टी वार्टी होगी। तो फिर आप लोगों को फिर इंडियन खाना आ चुका है फिर से नहीं तो पहले आया। तो हम लोगों के लिए आ गया है, इंडियन खाना, जिसमें है मटर ज़ीरा पुलाव और शिट सॉरी छीट में प्लेट हो भी आ जाए तो यार। और ये है बटर चिकन कुछ राम और ये है नान। क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी वेजिटेरियन नहीं मिला खाना, इसलिए हमें यही मंगवाना पड़ा। तो फिर अब खाना पड़ेगा, क्योंकि कब से नहीं खाया हम, जब से वियतनाम आया तब से मैं आज खा रही हूँ। ये पहला निवाला जन्नत महसूस हुई आज बहुत।